Mereka udah lama gak ketemuan. Kita udah 2 tahun. Tuh. Oh my god. Are you real? Kenapa kok ada Yono? Cara papi I. Caranya kayak cara renang. Ayo dari Baju dari papi I, cara papi I. Kok kayak black and white gitu sih? Kameranya. Ya orang baju rambut hitam baju putih. What do you mean? Oke, kita ada Nori di sini. I nggak telat kan, kan jam 2. Bener-bener. Megan fast. Mom. Oh my god. I'm so sorry. I'm sorry. I'm so sorry. What is this ya? The bulat moon. Natasha mau. Hai guys, kita OTW Pick 2.
OTW studio lokal. Megan birthday. Not me. Viola birthday girl. Ada Megan nih. Angel. Sudah sampai. Oke guys, kita udah memulai foto. Terusnya kayak nggak ada gua aja nggak bagus. Oh, my butt hurts. Bye bye. Matiin ya. Ini Angel lagi rebutan parkir sama orang. Ini dia ya? Oh, anjir lah, kampret. Iya ya. Fuck. Karena dia lagi toxic. Shit. Anjir buat I, Cok. I think God give us. Ini ada lagi. Ada lagi. Enggak, why? Oh nggak kelihatan goblok. Pajero. Sorry. Malah di depan ada orang pacaran lagi. Tabrak, Jok. Udah tabrak Jo. Tabrak. Sama keluarga tabrak. Nggak bisa. Itu bisa. Bisa. Oke. Ini sempit sih jujur. Makanya bisa pas-pas. Keluarnya gimana? Keluar dulu sekarang pada keluar dulu. Emang bisa? Cocok nggak bisa. Oke, batal. Itu ada yang keluar nih. Baru masuk anjoeng. Nggak bisa. Ini dia. Mama. Gimana sih? Nih. Oke. Ini keluar nih tengah depan. Oke. Ini mobilnya sama kayak ini. Enggak. Oh, di depan aja banyak, gede lagi. Weh, kita beneran ayam loh. Oh iya, ini aku ayam. Ah, juga ayam? Ini kan kita kan satu grade. We're eating. Kita pesen yang mint choco and 2 strawberry. Lu lebih suka yang mana? Strawberry. Lu lebih suka yang mana? Bukan strawberry. Berry doang. Oh, berry. Tadi strawberry anak berries. Fresh berries. Oh iya. Lu lebih suka yang mana? This one 100%. I like this one sih. Enak banget. Kayak I like yogurt tapi ini enak banget. Kayak banget. Because I like both. Doain kita guys. Except Megan, because Megan udah alumni. Oke, kita makan dulu guys. See you. Jadi guys, kita udah selesai. Ini naruh kita ya. Wih,
Dan lu makan KFC. Masih ada videonya nih, baru mau nonton garanti reaction ya. Nanti rumah Megan reaction deh. Ayo lompat aja. Ayolah, Koder. Parah banget, Woi. Woi beneran, Megan yang suruh. Megan bilang Edel kasihan sendirian. Kenapa? Sorry. Karena kita ngomongin Viola Jaga Natasha. jadi pelakor. Kayak problematik. Deketan. No, I mean juga deketan ke sini ya, Cok. Belum. Oke, lah. Kalau tidak di pizza. Pizza gitu. Oh my god. Aduh, ayo harus kumpul ini. Jadi kita mau makan pizza, dan tadi kita pesen hotdog and french fries. Sorry. This is apa ini makanan kita? Gak usah berisik anjir. One bite. Nggak bisa ya? Hi guys, so we're done eating. Are you full? No. Are you full? Favorite? Are you full, Sha? Are you full? No. I'm so full. Oh, by the way, I survivor guys. Alumni 1. Alumni O. S1. Omikron ya. So pretty. Capek deh. Capek. Aduh. Pray for Adele please. GWS Edel. Pray for Adele. Justice for Edel. Are you yay or nay with Taro? No. Nih. Why? Nih. Taro is so good. Rate Taro from 1 to 100. Zero. Taro cat time boba enak banget. No. 5.
5, 4, 3, 2, 1. Oh, close the door. Sekarang kita OTW tuh rumah Megan. Oh, lagi OTW mobil. Iya, OTW mobil, maksudnya mau ke OTW rumah Megan. Gak mungkin kita jalan dari sini, Cok. Ada lagi sakit perut mas Iya. ya, jadi feel better. Ya, thanks God. Thanks God ya. Because the people udah comment at the Yeah, thank you for commenting ya just now. Now like Adele feel better, I think. Saya representasi Adele. Iya. Wait ya, I want to go out loh. Enjoying. Where are you going ah? Don't kata-katain driver yuk. I want to go out, why you here? Saya bingung banget, why you here? Sensor aja. Apa? Kayak ngomongin. Hah? Jadi kayak ngomongin. Oke. Ayo get reminded. Na na na, dirty mind, dirty mind, dirty mind. Aduh, udah capek weh. I'm sorry, Adele. Aduh pingsan. Adele, are you pingsan? Jam 12 jam 1. Kayak, baru bangun, semua orang kayak udah selesai sekolah. Iya. Kayak maksudnya, baru bangun. Dia tiap kali ya, story kayak apa? Hah? Kita udah mau selesai Kita udah sekolah. mau sekolah and like every day was like, oh my god, dia baru bangun tidur. Oh kalau kayak post mimpi-mimpi gitu. Iya. Kayak Lasnya. Gila juga mau bangun-bangun pulang mimpi, padahal anjir ini harus bangun jam 6 buat sekolah. Sorry guys. Boy. Kita udah sampai di rumah Megan. Kenapa dia jalannya gitu? Pakai sepatu. Sit. Kenapa itu teriak? Kok ini tau sih yang seru sih? You have gak pas pas you tegak. Yang satu unboxing, yang satu Mama Nori. Nori, saya. Tidur, ini gimana? Bang. Apa? Bye guys. Where's Adele? Bye guys. Don't forget to subscribe and like and comment and say happy birthday to Yoleta. Yoleta. Happy birthday to Viola. Ini sih apa? Ini juga Yoleta. Ini sih pulang-pulang ya, pulang-pulang Angel ditagih semua hari ini. Say happy birthday to Viola. Bye. Huggies.